Do you know why David pick up 5 stones? Anda tahu kenapa Daud mengambil 5 batu? It's not 3 or 10 stones. Bukan 3, bukan 10. Maybe you miss one, so you got enough. You have 5 Mungkin dia akan kehilangan kesempatan untuk mengambil 1 dan kemudian dia dapat yang lain. Many people believe he pick up 5 stones because Goliath had another 4 brothers. Oh, really? Banyak 5 giants. Banyak percaya ada 5 Goliath, makanya dia ambil. So he pick up 5 stones. Terus dia ambil 5 batu. 1 for each. 1. So what a faith, isn't it? It's not a faith that you'll miss, you know. Yeah. Iman dari Daud. Yeah? So I like David. Such faith is what we needed today. Ya, itulah iman yang kita perlukan hari ini. Gimana? We need faith in everything. Kita memerlukan iman. Without faith, it is impossible to please God. Tanpa iman, tidak mungkin kita menyerahkan. Before we start this prayer, Sebelum kita mulai kita berdoa. our Father in heaven, Tuhan Allah di surga, we are very thankful for this IYC. kami sangat bersyukur untuk IYC ini. And this afternoon, as we talk about family and how we reveal Christ, Dan pada sore ini sebelum kami mulai akan sesi ini mengenai keluarga dan Yesus, we pray for your presence to be with us. kami berdoa untuk kehadiran-Mu ya Tuhan. You are the one who created all of us. Engkaulah yang menciptakan kami semua. You give us emotion. Engkau menciptakan dan memberikan emosi. You give us hope. Engkau memberikan harapan. You give us a mind to think. Engkau memberikan pemikiran untuk kami. And you know the exact needs of our life. Dan Engkau mengetahui keperluan kami. So we ask again this morning this afternoon that you come and teach us. Oleh sebab itu kami minta kuasa-Mu untuk mengajari kami pada sore hari ini. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. So, I believe beside your married, are you all single here? Yeah. Beside your married, I think. Yeah. Selain yang sudah menikah, kebanyakan single. Yes. Yeah. One family. You're married, right? Or you're single still? Ibu sudah menikah? Single parent. Single parent. Single. It's okay. And all of you single? Yes. Ada. Any relationship involved yet? Single are but available. Available. All available? No. All available. All available. Available for Christ. What I mean is you have no relationship yet. Tidak ada hubungannya, tidak ada pacaran. Anyone that have relationship already? Or have this relationship before? Sudah pernah memiliki hubungan sebelumnya? Ada? Oh, tidak. So, first question to ask you. This is like a discussion. You can anytime ask question, okay? You can stop me anytime, just push any question. Ini diskusi, jadi jika Anda memiliki pertanyaan, It's a workshop, you know? ini adalah sebuah workshop, jadi Anda bebas. What is the first thing that comes to your mind when you think about marriage? Apa hal pertama yang Anda pikirkan mengenai pernikahan? What do you want out of marriage? Apa yang Anda inginkan dari pernikahan? Happiness, of course. What? Kebahagiaan, happiness. Happiness, right? There's always movie going around and you're happy forever, right? Dan ini seperti di film ya. Of course, they make it Bahagia. even more fantastic to make you think everything is beautiful. Segala sesuatunya indah dalam pernikahan. Yes? And everyone that want to marry, as far as I know, they find happiness, they find comfort, they find support, they want to find a home. Setiap orang ingin kebahagiaan, ingin kenyamanan, dan ingin rumah. There's too much loneliness. Terlalu banyak kesendirian. They want to be fulfilled. Mereka ingin dilengkapi. So these are every marriage, everyone that most people think about only good. Banyak orang berpikir mengenai pernikahan adalah sebuah hal yang baik. But Sister White covers in Adventist. Mrs. Ellen White menuliskan dalam Rumah Tangga Advent. Marriage is a school that you enter and never graduate. Keluarga atau pernikahan adalah sebuah sekolah yang tidak akan pernah Anda tamat. Would you like to go to a school that you can never graduate? Apakah Anda ingin ke sekolah yang tidak pernah Anda tamat di sana? And that's exactly what Sister White said. Itulah yang Nyonya White katakan. Sister White say, out of 10 family, there are 9 family that is not happy. Dari 10, 9 out of 10. Say 9 out of 10 that is married that is not matched. 9 dari 10 pernikahan tidak bahagia, tidak sesuai. And they are not matched.
Mereka tidak match, tidak sesuai satu sama lain. 9 out of 10. 9 dari 10 Anda bisa bayangkan. Alright? So how do you know you are the match? Jadi for each other? bagaimana Anda bisa tahu kebahagiaan untuk pernikahan? These are the questions that you got to ask. Ini adalah pertanyaan yang perlu kita tanya. Just this pandemic, Baru-baru saja pandemi ini. you know, in Italy, France, they say, wow, this is a great time for our country to have more children. Di Prancis misalnya, ini adalah waktu yang tepat untuk memiliki banyak. Because everyone is free, they're at home, you know, so they can produce more children. Karena semua orang berada di rumah, jadi akan banyak anak-anak yang dilahirkan. But 2 years have passed. Tapi 2 tahun They setelah spend itu, so much time together at home, mereka kemudian keluar dari rumah. they don't produce more children, Mereka tidak memiliki anak lebih, but tetapi the divorce rate increased by 10 times. tapi perceraian justru lebih tinggi. Just Malaysia. Malaysia, Okay? 2000, March when it start, until 2001, August, it's about 16 months. 16 bulan kurang lebih. In Malaysia alone, Hanya di Malaysia, there's about 80,000 family divorce. 80.000 keluarga, 80.000 pasangan. That is very, very, very high. Sangat-sangat tinggi, angka yang sangat tinggi. Yeah? Great challenge. Tantangan yang sangat besar. Everyone that want to get married and be happy forevermore, Mereka yang ingin menikah lalu ingin bahagia, they after that, mereka setelah itu they hate each other more than before they will love each other. mereka justru memukul atau menyakiti satu sama lain. I have a friend. He was became a lawyer. Saya memiliki seorang teman dan dia kemudian menjadi seorang lawyer, ahli hukum. He decided that one of the easy money to earn for lawyer is to help people in divorce. You know, take a lot of what do you call legal fight for properties, for money, all this. So he do all this. Salah satu cara untuk ahli hukum mendapatkan uang banyak adalah dengan mengurus hal-hal tentang perceraian. Specialize. You know. Spesialis di bagian perceraian. You know what happened to him? He's very young. He's only like now is maybe 36 years old. Dia sangat muda, 36 tahun. And you know what he said? Anda tahu apa yang dia katakan? After doing this for 6 years or I don't know how many years, he said, Setelah 6 tahun dia lakukan ini semua, I think my mind is wrong. My mind is, I mean, some, he himself don't know whether there's love. dia sendiri merasakan bahwa saya tidak yakin kalau ada cinta. He dare not involve in relationship anymore. Dia bahkan tidak berani untuk berada dalam sebuah Every hubungan. day he got to handle divorce cases. Setiap hari dia harus melakukan hal-hal mengenai perceraian. He got to have before they meet, he got to talk to the man first. Sebelum mereka bertemu, mereka semua dia harus berbicara dengan laki-laki, pihak laki-laki. You tell him whatever she say, anything, don't respond, okay? Apapun yang dikatakan, jangan respon. Just keep quiet. Hanya diam saja. I will do all the proper job, okay? Saya akan lakukan pekerjaan ini. Oh, say in the office. He must make sure there's no anything that's fragile. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang rentan dalam. They will grab and throw the fight. They will beat each other. They will, he has to really, do everything. So in the office, you cannot have flower pot, cannot have anything. It has to be like everything you can throw and not break. Dia harus memastikan tidak ada benda yang bisa dilempar, bisa menyakiti orang. Karena kalau ada terjadi sesuatu, mereka bisa melakukan itu untuk menyakiti sesama. Before marriage, you love each other. Sebelum pernikahan, mereka sangat mencintai sesama And lain. now they're trying to kill each other. Sekarang mereka ingin membunuh satu sama lain. They used to promise for everything. Mereka berjanji untuk melakukan And now, semua setiap hari. they hate each other. Sekarang justru mereka saling membenci. He was abnormal now. I think his mind is out now. He Sekarang pikirannya sudah kacau. He don't know what to believe. Dia tidak ingin percaya lagi tentang cinta. You think this only happened outside? Apakah Anda pikir ini hanya terjadi di luar sana? Do you think it happened in our church? Apakah yang terjadi di gereja kita? Yes. Some. In US?
Di Amerika, church, gereja, Christian church, gereja Kristen, there's at least 50% divorce. 50% ada perceraian. 50%. So how do we make sure Bagaimana kita masih? we want to get married and love happy forever? Anda menikah lalu kemudian bahagia setiap saat. Is a happy marriage forever and ever just a distant dream or is a real thing? Apakah pernikahan yang bahagia itu hanya mimpi saja atau suatu hal yang bisa terjadi? Sebuah realitas. So today I hope we can handle some of these questions. Saya harap hari ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yes, marriage is a serious question. Pernikahan adalah sebuah pertanyaan. I remember when I attended class when I was in the college, a class called Marriage and Family. Saya ingat ketika saya mengambil kelas marriage and family. There were 6 teachers teaching us. Six teachers. 6 guru mengajari saya. One of my best class. Salah satu kelas yang terbaik yang saya I pernah. invited different people come and talk. Mereka mengundang berbagai orang untuk berbicara. They talk as a father, as a husband, as a wife, as a mother, you know. They all talk about Berbicara dalam berbagai sisi, dari sisi ayah, sisi ibu, sisi suami, sisi istri berbeda-beda. After the whole class, Setelah semua kelas ini, the first thing that comes to my mind, hal pertama yang datang ke pikiran saya adalah 3 months the end of the class. 3 bulan kelas ini. At the end, I said, man, if marriage is like this, I really want to get married. Jika pernikahan seperti yang diceritakan di kelas ini, saya ingin menikah. Yeah. You see, there are 2 things that God allowed Adam and Eve to take out from Eden. That is marriage and sex. 2 hal yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa ketika berada di Taman Eden, pernikahan dan sahabat. These 2 are the holiest 2 hal yang paling suci, paling sakral, and the happiest. dan paling membahagiakan. And if you do it right, Jika Anda melakukannya dengan tepat, you will enjoy heaven. Anda akan menikmati surga di atas bumi. But Satan will attack these 2 things the most. Tetapi setan akan menyerang 2 hal ini selalu. He know by destroying these 2, he will destroy the world. Dia tahu jika dia menghancurkan 2 hal ini, maka dia akan menghancurkan dunia. So how do we know we are ready for such beautiful marriage? Lalu bagaimana kita mengetahui kita siap untuk pernikahan? You see, why do you think when God created the whole world, in everything He created is all intense? In the day, in the hour that we were created, there are male and female immediately. Jika kita berpikir tentang apa yang Tuhan ciptakan di dunia ini, semuanya berpasang-pasangan seperti berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, male dan female. But when He created humans, woman was not there, He's only man. Tapi ketika dia menciptakan manusia, binatang ada yang jantan, ada yang betina. Tapi ketika menciptakan manusia, tidak ada perempuan, hanya laki-laki. And when He created woman, the man also not there. Ketika dia menciptakan wanita, laki-laki tidak ada di sana. Separately. Secara terpisah dia ciptakan. Why do you think so? Kenapa hal itu terjadi? It is a subject that we can think about. Ini hal yang subjektif untuk kita pikirkan. The Bible never tells us. Alkitab tidak pernah mengatakannya. Right? See, when Adam was created, when the first thing when he opened his eyes, he only see God. Ketika Adam diciptakan, hal pertama yang dia lihat atau sosok yang pertama dia lihat adalah Tuhan. That shows that men have a much higher responsibility than just animals. Manusia ini membuktikan bahwa manusia memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi. We are created as a governor, as a governor of the whole world. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab, memiliki otoritas. We are God give us dominion over all. Dia ingin memberikan kepada kita hak untuk memiliki dunia. And this power to be given to them, He has to build first with God a very special relationship. Dan dengan hal itu kita atau manusia memerlukan hubungan yang dekat, hubungan yang khusus. And Adam was created in the image of God.
Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. And he got his life to direct breath of God through his nostrils. Dan kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya kepada Adam. In other words, Adam and Eve and God is one. Adam dan Tuhan menunjukkan di sini bahwa mereka adalah satu. Adam dan Tuhan. Very strangely, Ini unik. this happened is without the woman. There is only man and God. Ini unik karena terjadi dengan tidak adanya wanita pada waktu itu. In other words, for a man, before he can get married, he must be one with God. Karena ketika Adam atau laki-laki belum bersama dengan wanita, dia satu dengan Tuhan. It is impossible for a man to love a woman unless they are one with God. Itu mustahil terjadi jika dia bersama dengan wanita tanpa satu dengan Tuhan. So, men, when they are one with God, they are very different than when they are not one with God. Laki-laki atau manusia akan sangat berbeda pada saat dia tidak menyatu dengan Tuhan. So this man, before they are one with God, if they go and look for a woman, they will tend to have big trouble. Ketika manusia atau ketika laki-laki tidak menyatu dengan Tuhan dan dia mencari wanita, maka dia akan mendapatkan kekacauan. God created man and woman very different, even though they're humans. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda. Adam must know God first. Adam must know God himself personally first. Adam mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan pada mulai. Before he can handle family or what. Sebelum dia dapat mengendalikan atau bersama dengan Hawa, dengan istri. You know, when I became a student, Ketika saya menjadi seorang pelajar, I started to like girls when I was 13 years old. Amazing. saya memulai atau saya menyukai seorang perempuan ketika saya berumur 13 No, 13 tahun. craziness, huh? Cukup gila ya. When you have interest with opposite sex, Ketika Anda tertarik dengan lawan what was your age? jenis Anda, berapa usia Anda? You tell me when you reach 20. You 25. got this feeling start coming very young. Yeah. How about you? You only start liking women when you're 25. Oh no, I'm 25 now. No. I'm saying when do you have feeling? Older than 30. 40? 30.5? What I'm trying to say is feeling come. Apa yang saya ingin katakan adalah ketika perasaan ini datang, When I start to know God and become a Christian, I'm not born a Christian. When I start to know saya tidak God, lain sebagai seorang Kristen. I want to serve God. Saya ingin melayani I Tuhan. want to dedicate my life to God. Saya ingin mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan. I realized Tapi saya menyadari when I was 17, 18, ketika saya 17 18 tahun, when I still don't know what God want me to do, and I start liking girls and want to think for life partner. ketika saya tidak mengetahui apa yang akan saya lakukan, lalu saya memulai untuk mencari pasangan hidup. I got very confused with life Saya menjadi sangat bingung dengan kehidupan. because my attentions are spent to the woman, not directly to God alone. Karena perhatian saya hanya terfokus pada perempuan itu, tapi tidak pada Tuhan. When I was studying in the university and the college, I was spending my time with God, praying to God, seeking His directions. Ketika saya berada di tempat kuliah, saya berdoa, saya memfokuskan pikiran saya kepada Tuhan. God is my aim, my only aim that I want to do His will. I want to go anywhere He asks me to go. Tuhan adalah tujuan saya, Tuhan adalah kehendak yang ingin saya penuhi. As soon as I like a girl, before I know my direction, Tapi ketika saya mengetahui seorang perempuan, before God tell me my direction, I go and like a girl. sebelum Tuhan memberitahukan pada saya tentang perempuan itu, I cannot see my future. saya tidak dapat melihat masa depan. Why? Because I got to think about that girl. Karena saya hanya berpikir tentang perempuan itu. I got to think about family. I got to think about what there's a lot of humans involved. Like, will she be happy? Will she come along? Saya memikirkan tentang bagaimana saya membagikan dia, bagaimana dengan dirinya. Saya memikirkan tentang dia. So my future of God is blurred.
I don't see. Masa depan saya tentang Tuhan menjadi kabur, menjadi buyar. See? So it is very important. Sangat penting. That's why that is in the Bible tells us when Adam was created, woman was not there. Alkitab jelas mengatakan bahwa ketika Adam diciptakan, You see, at perempuan one tidak di point situ. when the woman came, Ketika perempuan datang, you see, Anda dapat lihat when justru Adam was created, his first responsibility is to get to know his own job, his work. Adam perlu mengetahui tentang tanggung jawabnya, tentang pekerjaannya. He got to know what river, he got to know the landscape of the world, he got to know everything. Dia harus mengetahui sekitarnya, dia harus mengetahui tentang tanggung jawabnya di sekitar dirinya. There is no woman around again when he was doing all this work. Tidak ada perempuan di sekitarnya pada waktu itu. He was focusing in his mission. Dia fokus kepada misi. Yes? And then, Lalu God said, name. You see, God didn't give any name. You can imagine. All kind of birds, all kind of, you know how many, there's so many, okay? So many animals. banyak sekali jenis binatang, jenis hewan pada waktu itu yang di sekitar Adam. Just talk about animal or the bird is. Lalu dia yang menamai There's not it alone. There's creatures that they are spiders. They are laba-laba, semua jenis hewan dia namai. and we start naming them. Dan dia yang menamakan mereka sendiri. After that, we name all the trees. Dan dia kemudian menamakan pohon-pohon. I don't know whether he give the name to the Dan fishes. juga saya tidak tahu apakah dia kemudian menamakan semua I think ikan-ikan. he will name them. Saya pikir dia yang menamakan Have you mereka. ever give name before? Apa kau pernah menamakan If I bring up something to you, no name. I bring something to you, Menamakan I just give one name. sebuah hal atau sebuah barang untuk Anda yang menamainya? You think it's easy? Apakah itu mudah? To me, I have 3 children. None of them are given by my Saya memiliki 3 orang anak, tapi tidak semua saya yang menamai. Istri saya yang menamai. Saya pikir A, B, C. I say, man, it's easier to create a rocket than just create a name. Lebih mudah untuk menciptakan roket daripada untuk menamai anak. Because the name represents them. The name is the future. It Karena is nama the itu aspiration and that's right. mewakili semua hal yang ada di anak itu. So difficult. Itu sebuah hal yang susah. And Adam got to execute his power, his Dan dia dapat mengeksekusi kekuasaannya, kelebihannya dalam menamai Let me semua. ask you, if you are able to name the whole world, Jika Anda bisa menamakan semua hal di dunia, apa yang hal itu tunjukkan? this man has authority. Jadi Adam memiliki otoritas, kuasa pada waktu itu. You know what he's doing. Dia tahu apa yang dia lakukan. He take control of everything. Dia kendalikan semua hal. Yes? He know what he's doing. Dia tahu apa yang dia lakukan. He really know this creature. Because to give them, got to know them well, you know. Dia tahu apa yang dia namai. Dia tahu apa yang saat itu sedang He terjadi. got to study the animal and know their characteristic in order to give name. Dia harus pelajari hewan itu. Dia harus ketahui hewan itu sebelum menamai. Don't know what kind of brain is that. Saya tidak tahu. Don't know what kind of brain it is. Saya tidak tahu pikiran atau otak seperti apa yang dia. But we're all going to have the same brain when Jesus restores all of us. Tapi saya yakin kita semua akan memiliki pikiran seperti Adam ketika Tuhan memulihkan. When he took control of all the responsibility, Ketika dia mengendalikan semua tanggung jawab yang dia miliki. and he has shown himself to be responsible and able to execute his work. Dan dia menunjukkan dia bertanggung jawab untuk bekerja. And not only that, Tidak hanya itu, the next thing is God will give him all the warning and precaution. dia kemudian diberitahukan oleh Tuhan sebuah peringatan kepada manusia. The tree of knowledge of good and evil. Pohon pengetahuan baik dan jahat. That tree, man, you will eat, you will die. Pohon itu, jika engkau makan buah dari pohon itu, engkau akan mati. It is not just about the fruit, because Satan is dead. Itu tidak hanya mengenai buahnya karena setan berada di sana. So Adam was instructed to do and don't, and what to be careful of, you know, of things. Tuhan telah memberitahukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan tentang semuanya. So he knows he's responsible, and his responsibilities. He knows what to do in life. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu tanggung jawab yang dia punya. So I tell you,
Jadi saya sampaikan pada Anda. No matter, see, this is a very sensitive thing. Ini sebuah hal yang sensitif. There's a lot of people, they say, man, in the church I can never get married because there's not enough men. Sebenarnya di gereja tidak memiliki banyak laki-laki. Saya tidak bisa menikahi laki-laki dari gereja karena tidak cukup. It happened in Malaysia, I believe in Malaysia. Itu terjadi di Malaysia, bagaimana di Indonesia? Right? Ya, sorry. Everywhere. Itu semua terjadi. So they get kind of desperate. So when any man comes, as long as they're Adventist, they just okay. Anda kemudian putus asa karena selagi Advent itu oke, tapi kalau tidak ada, It's better than outside. itu lebih baik daripada di luar sana. So I tell my two girls, you know, they're 18 and 16. They're coming to that age where all the peace is coming. Dua anak perempuan saya, No, now, sekarang 18 dan 16 tahun, mekar ya, bunga itu a mekar. lot of flies and Sudah banyak laki-laki yang mengitari perempuan ini. So I say, Sangat tertarik dengan anak ini. it is not just everyday Adventist. Tidak hanya tentang Advent saja. I don't trust this name. Saya tidak percaya namanya. They don't know what they talk about. They don't know what they believe. Mereka tidak tahu Advent itu seperti apa. Advent itu siapa? Ya. Itu sebenarnya. So if you get married with any man, Jika Anda menikah, saya sampaikan kepada Anda any man that do not know their God, yang tidak tahu Tuhannya, do not know their responsibility, yang tidak tahu tanggung jawabnya, you are entered into 100% destruction in marriage. Anda masuk kepada 100% kehancuran dalam pernikahan. Not just 99%. Bukan hanya 99%, 100%. Itu terjadi. It is better for you to get married than to get married. Lebih baik Anda tidak menikah daripada menikah. Guarantee you. Saya look at the jamin. cases at the beginning. I tell you how much divorce is happening. Saya jamin betapa banyak perceraian terjadi di luar sana. How much unhappy marriage. Bagaimana banyak sekali pernikahan tidak bahagia. How much marriage that is matched but not matched. Bagaimana pernikahan yang sebenarnya tidak cocok, tidak sesuai sebenarnya terjadi. Listen carefully. Perhatikan baik. Even the first couple that God created Himself, Bahkan pernikahan atau pasangan pertama yang ada di bumi ini also got broken. bahkan mendapatkan masalah. Scary, huh? Apakah menakutkan? Huh? Harus seiman. I've never met any family marriage Saya tidak pernah menemui laki-laki atau pasangan that has no problem. yang tidak memiliki masalah. Right? Saya tidak pernah ketemu. Life is full of challenges and problems. Tapi hidup selalu menemui masalah. The beauty is how you both solve the problem. Keindahannya bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah itu. See? So, Adam was trained by God. Dilatih dan dididik oleh Tuhan. Okay? When Adam was, everything was ready. Ketika Adam semua hal telah siap, semua hal Then telah a siap. very strange feeling come to his body. Lalu kemudian perasaan yang aneh, perasaan yang unik terasa di badan setiap This feeling he never felt before. perasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. So an animal, male and female. Dia lihat, oh semua hewan berpasang-pasangan. Amazing, you only found out later. Lalu kemudian dia Too many people found out earlier, man. Like me, 13 years old, too early. banyak orang yang memikirkan tentang ide ini sebenarnya berpasang-pasangan. Today I face so many young people, before they know their job, they already have a feeling so much. It's not a good thing. Banyak sekali orang-orang muda yang merasakan tentang suka dengan lawan jenis, tapi kemudian tidak mengetahui tanggung This is jawab. exactly what Satan destroys young people. Inilah yang kemudian setan lakukan, setan hancurkan Right. banyak orang. That's how Satan try to create movie, create video, create all kind of things to create this kind of feeling for young people. Inilah yang setan lakukan untuk menghancurkan orang muda melalui film, melalui banyak sekali hal yang kemudian membingungkan orang-orang. And they create food, they create a lot of passion and lust. Diciptakanlah kemudian nafsu, diciptakanlah kemudian hal-hal negatif yang sangat How can make a menggila. holy thing to be a very disgraceful thing? Bagaimana hal yang suci sebenarnya, tapi kemudian menjadi hal yang menggila. So only when everything he do, I really need somebody like me.
Saya melakukan, ada berpikir melakukan hal itu, lalu kemudian saya seperti ini katanya. And then God say, it is not good now for a man to be alone. Tuhan lalu kemudian katakan bahwa ini tidak baik. I tell you, Laki-laki if you marry a man manusia. that don't know their direction, Jika Anda menikahi laki-laki yang tidak tahu tentang arah hidupannya, I tell you, man, it is worse than hell. itu lebih parah dari neraka. I don't think that you will be happy forever. Anda jangan sampai pikir Anda akan bahagia. Okay. So now, God say, Tuhan I katakan, make you a girlfriend. saya akan berikan Anda pacar. What did God say? Apa yang terkira? Apa yang God diberikan kepada create you Anda? or what? Saya akan berikan apa? Help me. A person that help me. Seorang penolong. Seorang See? penolong. If a man is only marry a girl to be an ornament, then you're done. Ornaments, you know? Jika hanya pelengkap ajanya, ornamen seperti aksesoris itu, A woman is created for man. perempuan bukan seperti itu. Perempuan diciptakan untuk laki. They are not created to be an ornament to just show off. Perempuan bukanlah hanya pajangan, ya. Bukan hanya untuk ditunjukkan saja. Just so I also say, this woman when you marry, make sure they don't spend all your money. Dan pastikan jika perempuan yang Anda nikahi tidak memanfaatkan uang Anda saja. I mean, I don't think your Anda semua jadi perempuan. job is to just spend all the money of a man. Jangan sampai hanya menghabiskan. But there's a uang lot of suami women Anda. today marry a man because of their money. Tapi banyak perempuan menikahi laki-laki hanya karena menghabiskan uang suaminya. Uang So I always laki-laki. tell rich people, make sure the girl don't know you're rich. Huh? Itulah sebabnya banyak orang-orang yang kaya pastikan bahwa perempuan itu tidak tahu dia kaya. Yes. I was I laughed one day. I saw a picture of a very fat, ugly man. Sangat-sangat itu. Ada satu foto yang saya lihat, oh laki-laki yang gendut. Huh? How this? Anyway, beside there was a beautiful girl. Di sampingnya ada perempuan yang sangat cantik, Visit him, menciumnya marry him. dan kemudian menikahi. Bagaimana bisa terjadi? Below there was a title. He just found back his 4,500 Bitcoin. 4,500 Bitcoin. Dia kemudian di bawah situ ditunjukkan dia baru mendapatkan 4.500 Bitcoin. Bitcoin itu sangat besar jumlah. That Bitcoin is worth like 20,000 won. Itu di tahun 2001. No, that Bitcoin that time that he found back his Bitcoin, one worth $20,000 US. Satu Bitcoin itu senilai 20.000 USD ya. US dollar. Not Indonesian. Bukan rupiah ya, ini dolar. 20.000 dolar. This guy bought this Bitcoin when it was only that time maybe $1. Ketika dia beli itu hanya $1. $1. Many years ago. Sudah lama sekali. Worthless that time. Itu sangat tidak And he bernilai. forgot. He just Itu bukan hal yang besar menurut. But when he went out, Tapi ketika itu I naik, still remember I bought some Bitcoin. Bitcoin sangat besar kemudian. And he forgot his password. Lalu dia lupa passwordnya. Then one day he saw a figure. Finally he got his password back. Lalu kemudian dia It menemukan was 4,500 Bitcoin. 45.000 ya, 4.500 Bitcoin. So overnight he became a billionaire. Oh, dia kemudian menjadi bilioner yang sangat kaya. So the woman decided. Jadi wanita di sekitar. So sister wife said, don't find this woman. Jangan menemukan The atau jangan woman should mencari not. You should not. wanita seperti itu. The woman should not come to a man because of the money, Wanita jangan mencari laki-laki hanya karena uang, because of their look, jangan hanya karena penampilan, because of their position, jangan hanya karena jabatan atau posisi, their influence, whatever. jangan hanya karena pengaruh atau apa aja yang A woman that want to marry a man, they must know, am I useful for this man? wanita sehendaknya berpikir untuk bagaimana saya berguna untuk bagi. Because I'm helping. Bahwa saya adalah penolong bagi. Have you ever seen a woman that A to Z, whatever the man say yes, he say yes? Banyak ada perempuan yang laki-lakinya katakan A sampai Z lalu kemudian dia katakan iya. Have you met a woman like that before? Apakah itu seorang penolong? Anda pernah lihat seperti itu? Whatever the man say yes, there's no B. Apa aja dibilang oleh laki-laki itu tidak ada kata lain. This is
This type of woman is also useless for me. Perempuan seperti ini juga tidak berguna. Yes. A woman is a helpmate, remember? Perempuan, seorang wanita adalah penolong laki-laki. Okay? If everything you don't even have the challenge or not challenge, but you are able to let the man to think be, everything is him. Jika Anda tidak mampu untuk meyakinkan laki-laki itu, untuk membuat laki-laki itu berpikir hal yang lain ketimbang apa yang dia katakan, you gotta remember, woman is a helpmate. Anda perlu mengingat bahwa perempuan adalah seorang. When God created woman, it was exactly how He created Adam. Ketika Tuhan menciptakan Hawa, Woman, perempuan itu, God put him to sleep. perempuan itu dibuat tidur oleh Tuhan. A man was put to sleep. Oh, laki-laki itu dibuat tidur oleh Tuhan. You know what sleep means? He died, man. Mati. Okay? Laki-laki itu When they mati. sleep, it means death in the Bible. Tidur itu seperti mati. Very special. Ini sangat spesial, sangat khusus. There's not many men here. Those Tidak are banyak men laki-laki here. di sini. You married? I'm married. So, it's done. All are married. It's done. Dan for men are the same. Women need help. So that's why you. But look, Tapi perhatikan, how many men has the confidence that let God decide? berapa banyak laki-laki yang memiliki keyakinan? What happened if the man is around when God made the woman? Apakah ketika laki-laki itu berada di sekitar perempuan itu? Yeah, when God made woman and Adam is not dead yet, Ketika Tuhan menciptakan Hawa, lalu kemudian Adam tidak berada di situ. you know, Adam is looking at God how he made Eve. Adam melihat bagaimana Tuhan menciptakan Hawa. Maybe Adam will go, I think I want the nose to be sharper. Saya mungkin berpikir kata Adam ya, ini seharusnya lebih bagus ya, lebih kencang Finger should harusnya. be, no, man. Harusnya jarinya lebih bagus ya, bukan seperti ini mungkin ya. How many men has the ability to trust God so much that they will give 100% right to God? Seberapa banyak laki-laki yang percaya kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan. I don't know about you. I've been through a time when Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya sudah mengalami. got too many misinformation. Saya mengalami atau mendapatkan banyak sekali I misinformasi. have people telling me in my life Banyak orang yang telah mengatakan pada saya that it's okay that you don't have a physical attraction for the woman. orang mengatakan bahwa itu baik-baik saja jika Anda tidak memiliki ketertarikan secara fisik. Ya. As long your marriage support God's work, she can help you to do God's work better. Sejauh pendamping Anda atau perempuan Anda bisa menolong Anda untuk pelayanan kepada Tuhan. If she doesn't look beautiful, if she is not physically attractive, you know, Jika dia tidak menarik, jika dia tidak cantik seperti itu, ya, itu tidak apa-apa ya. That be ugly, doesn't matter. Ada orang yang mengatakan itu tidak apa-apa, itu tidak masalah. Yang Because penting we think melayani. about God's work. Pikirkan tentang pekerjaan Tuhan, jangan pikirkan kecantikan, kata orang itu. Oh, I'm very afraid. Waduh, saya langsung takut ya. How can I marry somebody that I don't like? Bagaimana saya bisa menikah seorang yang Just tidak saya for God's suka? work. Hanya karena pekerjaan Tuhan. Cantik hatinya. And I go to college and one couple, Lalu saya pergi ke tempat kuliah saya, lalu saya melihat seorang pasangan. they're sebuah teaching pasangan. that way. Mereka mengajari hal itu. The woman said, I'm marrying because I want to serve God better. Perempuan itu mengatakan saya menikahinya karena saya ingin melayani Tuhan. And the man said, I first look at her, I don't like her. Lalu laki-laki itu berkata saya melihat perempuan itu tapi But saya tidak I'm marrying menyukainya. her because of God's work. Tapi banyak yang kemudian mendengar tentang pekerjaan Tuhan. Oh, saya tak bertahan. Saya tidak bisa mengendalikan dia, saya tidak tahu apa yang harus saya buat. I was so scared that Saya sudah sangat takut untuk menikah. I got to marry just for God's sake, not for my sake. Saya hanya menikah untuk Tuhan, tapi bukan untuk saya pribadi. Have you ever heard things like that before? Apakah Anda pernah mendengar hal itu? Hanya di Tuhan, bukan untuk diri Anda. Good thing. Hal yang bagus kalau Anda tidak pernah mendengar.
But I was affected by this kind of people. Tapi saya sangat terpengaruh dengan konsep ini. In 1995, Dalam I went to China for my last mission trip before I decided after my college where to go. pada tahun 1965 saya kemudian you went to China. Saya pergi ke China, saya pergi ke Tiongkok sebelum saya kuliah As a missionary. sebagai seorang mission. Before I finished my college. Sebelum saya menyelesaikan kuliah saya. And after that, I could decide where to go, right? Lalu kemudian saya harus memutuskan kemana saya. And God wanted to send me to China. Tuhan ingin saya pergi ke And that was a place that God wanted me to go. There was a girl, dan ada sebuah tempat di mana seorang perempuan very capable of serving God, sangat very, handal dalam very melayani, smart. sangat pandai atau pintar, You name it, all the work she do is so good. sangat baik apapun yang dia lakukan. Only big problem is she's not beautiful. Tapi yang jadi masalah dia tidak cantik, dia tidak menarik. Nah ini yang jadi masalah. And God said, go Dan there Tuhan and katakan harus melayani. And their whole place, there's no other girls they help. Dan masalahnya adalah tidak ada perempuan lain selain dia. I had nightmare going there. Saya memiliki mimpi buruk waktu itu. When I went to China, that place, I went there. Ketika saya pergi ke Cina, saya pergi ke Every day, I pray God, don't make me like her. saya berdoa semoga saya tidak menemukan perempuannya. I said, God, please, God, do it. I cannot. Tuhan, saya tidak bisa seperti ini ya Tuhan kalau tidak ada perempuan lain. But my friend tell me, the more you look at her, the Tapi- more you pray, Tapi- she'll become beautiful. Tapi teman saya katakan, ketika Anda berdoa, ketika Anda melihat dia, semakin Anda berdoa, semakin dia akan cantik katanya. But I just didn't have fun. Tapi itu tidak terjadi. Semakin saya berdoa, dia semakin cantik. I tell you, man, Aduh, saya sampai berpikir. finally I read someplace. Saya kemudian I read from the Spirit prophecy. saya kemudian membaca. So I said, why? Lalu Tuhan berkata, It is a sin to marry somebody that you don't like. itu adalah sebuah dosa. Itu adalah dosa menikahi seorang yang Anda tidak suka. You understand what I'm saying? Anda There is no such thing. tidak ada hal Just for the sake of gospel. Even hanya though karena pekerjaan Tuhan. affection, you still get Tapi married. Anda Just tetap- you sacrifice for God. Lalu In kemudian marriage. Anda korbankan perasaan Anda hanya karena untuk pekerjaan Tuhan. There's no such thing. Tidak ada hal seperti itu. You must trust God that He will give you the best. Anda harus percaya kepada Tuhan memberikan yang terbaik. This is what I say. Normally you Lalu Tuhan pray katakan, 1-2 times, you pray 5 times a day. jika Anda berdoa 1 atau 2 kali, Anda perlu berdoa 5 kali. Then I was praying all the time. Saya berdoa pada waktu itu berkali-kali. You want God to choose your life partner. Anda ingin Tuhan yang memilih pasangan hidup Anda. Just the other day, I met a Hari girl. itu, hari I itu. met a girl. Saya menemui seorang I wanita. think this girl is very, very smart. Saya pikir wanita ini sangat pintar. She know that she's going to be a helpmate for her. She's a very spiritual girl. She wants. Dia sangat rohani. Saya percaya dia adalah seorang penolong. She want to help a man to accomplish God's mission. Dia ingin laki-laki dapat menuntaskan pekerjaan Tuhan tentunya. She start to pray for that man that God will give her. Dia berdoa untuk laki-laki itu. She pray for that man that you don't even know who that man is. That Bahkan is dia- going to be for him, her. Bahkan dia tidak tahu siapa laki-laki yang akan menjadi pasangan. She pray for him. Dia berdoa untuk laki-laki That itu. God will prepare him, will work in him, that he will, that he Bahwa will Tuhan, surrender his life to God, Bahwa Tuhan just for akan that man that you don't even know who. bahwa Tuhan akan bekerja, akan bersama dengan laki-laki itu, bahkan dia tidak tahu siapa laki-laki. So wow, this is serious, Ini sangat-sangat. And she luar had biasa. not met that man after 4 years of prayer. Bahkan dia tidak mengetahui atau belum menemui laki-laki itu sampai 4 tahun dia berdoa. And when he met, she no, this is the man. Bahkan pada saat dia bertemu, akhirnya dia menyadari. You see, when you have 100% trust to Ketika the Anda God, memiliki 100% kepercayaan pada Tuhan, God honor those that trust. Tuhan menghormati, Tuhan menghargai siapa yang percaya. The Bible says, "Blessed are the men that trust." Kita katakan berbahagialah mereka yang percaya. Not in the Father.
got 3 children. Saya seorang ayah, 3. Even I, as Jika a saya, earthly father, jika saya sebagai seorang ayah di thinking so much of the future of the children. berpikir sangat keras, berpikir banyak untuk masa depan anak It saya. is a natural thing for me to plan for their future. Itu adalah sebuah hal alamiah untuk saya berencana untuk masa depan. Every single part of their life, I want to be involved. Setiap bagian dari kehidupan anak saya ingin terlibat. If an earthly father know how to give good things to the children, Jika ayah di dunia ini saja ingin hal seperti ini, how about your heavenly father? bagaimana dengan ayah atau bapak saudara kita? Hey, you might not have a good parents, Mungkin Anda tidak memiliki orang tua yang baik. right? You cannot choose your parents. Kita tidak bisa memilih orang tua. But you can choose your God in heaven, Tapi kita bisa memilih ayah atau bapak kita di surga. right? Sister White say, God loves us as much as He loves His only begotten Son Jesus. Tuhan katakan, Sister White katakan bahwa Tuhan mencintai kita seperti Tuhan mencintai anaknya yang tunggal. Yeah? If God can love you as much as the love that God loves you is exactly the love that He loved His Son, Jika Tuhan mencintai Anda sama seperti Dia mencintai anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, then you think you're going to get a lot from God. apakah Anda pikir bahwa Anda akan memiliki kasih cinta itu? Can you trust them? Apakah Anda dapat percaya? I remember when I was in China, Saya ingat ketika saya berada di I was China, lonely. I said, God, saya di Tiongkok yes, I can be single all my sangat, life, but it's you that say I need a helper. saya sangat sendiri, sangat kesepian, tapi saya berdoa pada Tuhan, saya membutuhkan pertolongan, saya membutuhkan seorang penolong. So I prayed a lot, Saya berdoa pada Tuhan, doa banyak, and honestly, God will prepare the man and the woman for me. dan sejujurnya Tuhan akan persiapkan wanita itu. Yes. I tell you, God gave me a wife that I cannot ask for more. Tuhan memberikan seorang istri pada saya tidak dapat meminta lebih daripada. Yes. It's not that we have no problem, Itu bukan kita atau saya memiliki masalah, but as long as you're in God, you know how to solve them. tapi selagi saya berada bersama dengan Tuhan, kita berada dengan Tuhan, kita dapat menyelesaikan. That's another strange thing. Itu adalah hal yang sangat-sangat. Why God take a bone out of the woman and out of the man? Kenapa Tuhan mengambil tulang rusuk laki-laki itu, tulang rusuk Adam untuk wanita? Huh? Kenapa? When God puts a bone inside the woman, Ketika Tuhan memasukkan tulang itu kepada wanita, the man is kenapa? not complete anymore. Laki-laki itu tidak lengkap lagi. Right? Itu. Betul? You try to have less one ring. Anda sebagai laki-laki memiliki I don't know what happened. tulang rusuk yang kurang lengkap ya. Tidak The ada. man became incomplete. Do you know that God made Adam incomplete Laki-laki Adam tidak lagi lengkap purposely karena ada tujuan tidak lengkap itu just to make the woman? hanya karena dia yang menciptakan wanita. You don't see any other animal having that problem, Tidak ada lagi binatang atau hewan yang memiliki hal seperti itu. right? Tidak ada seperti itu. In other words, for the woman to come alive and to exist, Dalam arti lain, untuk perempuan itu supaya bisa hidup, the man has to sacrifice. laki-laki harus berkorban. You know, woman, you go home, you have to be remember Perempuan Anda, that you can never receive a man that will sacrifice. Anda tidak akan pernah menerima, tidak akan pernah memperoleh laki-laki yang tidak mengorbankan. That man Berkorban. Laki-laki must give his life. harus memberikan hidup. You must be as important in your life to him that so much. Hidupmu harus penting, sangat penting untuk dia. If that man cannot do that, don't marry. Jika laki-laki tidak bisa menyediakan hidupnya untuk Anda, jangan menikah. Yes. You know what does bone represent in the Bible? Anda tahu apa tulang itu artinya di Alkitab? You go and check bone. Just go and do a Bible study on bones. Anda bisa melakukan Bible study belajar lagi tentang So tulang. many meanings. Banyak arti tentang There are a few tulang. meanings that I can remember on my brain. First is about your fire, is like your, it's powers of your life. Salah satu hal atau arti dari tulang itu adalah api atau kuasa. And the power. bone represent emotion. Tulang itu merepresentasikan emosi, perasaan dari Yeah. manusia.
And he also talk about bones give life because it make blood. Dan Alkitab juga berkata tentang tulang yang memberikan kehidupan karena ada darah di sana. So, in order for the woman to come to the man's life, there must be fires and emotions Jadi kalau and life. laki-laki itu ingin datang kepada perempuan, harus ada passion, harus ada sesuatu yang luar biasa dari seorang laki-laki. If the woman and the man just Ya, kalau perempuan laki-lakinya biasa-biasa aja, tidak ada apa-apa, it's not good. tidak baik. No. I've studied about the beauties of women. Saya telah pelajari keindahan dari seorang wanita. One time, Pada suatu kali, I took a poster, saya menemukan sebuah and the poster got about 12 ladies. ada poster menunjukkan 12 perempuan yang Different look, berbeda penampilan, sangat berbeda. right? So I took at all the girls. Saya lihat semua. I only identified 6 that I think is beautiful. Ya, sekitar 6 yang cantik. Ya. In fact, there are 2 that I think is ugly. Well, how come is in the poster? 2 ada yang jelek, tapi saya heran kenapa dia ada di poster ini. Ya. Right? So I identify different things. Saya identifikasi berbeda-beda. Then I start going to different men, with different look. I ask, which one will you put 1 to 12? Which one is the most beautiful? Lalu saya tunjukkan kepada laki-laki, tunjukkan dari 1 sampai 12 siapa yang paling cantik dari Which one is ugly? yang mana yang jelek. No great surprise. Saya terkejut. That is about 50% of men 50% have a laki-laki general understanding of beauty. memiliki pengertian tentang cantik yang sama. But 50%. that is another 30% to 40% that are differences. Tapi ada 30-40% yang berbeda And tentang there is kecantikan. that 10% Dan 10% sisanya, that look at women, when I say it's ugly, they say it's beautiful. mereka yang mengatakan itu jelek, saya katakan itu jelek, mereka katakan ini cantik sebenarnya. 10% yang sisanya. Okay? Do you know what does that tell me? Apa yang itu berarti sebenarnya? There's, if you trust God, Jika Anda percaya pada Tuhan, you'll find a man that will give their life. jika Anda percaya pada Tuhan, No matter what beauty you are. laki-laki yang tepat untuk Anda. Even though your beauty is only accepted by the 10%, Jikalaupun kecantikan Anda hanya diambil atau diakui oleh 10% saja, not the 90%, bukan 90% dari laki-laki misalnya, thank God there's still the other 10%. tetap saja 10% itu Anda menjadi bagian. And God will, if you trust God, God will prepare that 10% for you. Jika Anda percaya pada Tuhan, 10% itu adalah bagian Anda. You understand what I'm saying? Apakah Anda dapat? Another one, God have a way to handle things. Ada berbagai hal untuk mengetahui berbagai hal. Because not all the men are good there. Ya, tidak semua laki-laki ya bagus, yang baik. Sometimes when I realize, Kadang-kadang, look at husband and wife. ya jika Anda lihat ya suami dan istri, Look at her face. lihat wajah mereka. We call it couple face. Couple. Anda bisa lihat ya wajah pasangan, wajah pasangan. Serious, sometimes you look some of the men is very ugly. Kadang-kadang ada laki-laki yang sangat They will jelek. marry the woman that look like them, Dia akan menikahi ya perempuan yang sama And mukanya dengan he's dia. really ugly, man. Dan sangat jelek ya. But the men love him. Tapi Amazing. laki-laki ini sangat cinta kepada perempuan ini. You know what I'm trying to say? Walaupun mukanya sama ya jelek ya. And that woman Dan perempuan itu really think the man is handsome. berpikir bahwa laki-laki ini tampan. You see? So that is something. Itu adalah sebuah hal yang menarik, sesuatu yang menarik. So, in other words, you must always wait for that man that will give his life. Nantikanlah laki-laki yang memberikan itu. Don't just marry for the sake of marrying. If anyone, then Jangan hanya menikah hanya untuk menikah saja. you will sure us for trouble. Itu pasti akan kacau. Yeah? When Eve opened her eyes, she only see God, you don't see Adam. Ketika Hawa melihat seorang yang pertama, dia melihat Tuhan. Dia tidak melihat Adam. Adam and Eve both have to know God separately. Adam dan Hawa harus mengetahui Tuhan terlebih dahulu secara terpisah. Some women say, if that man is good, I'm going to be good.
Oh, kalau laki-laki itu bagus, saya akan ikut. If my husband really fear God, then I will fear God. Dah, kalau misalnya suami saya takut akan Tuhan, oh berarti saya akan takut akan Tuhan. Then you're useless. Itu tidak akan terjadi, itu percuma. Their relationship was built separately. Hubungan mereka dengan Tuhan masing-masing. And it shall be continuously separately, individually. Dan itu akan terus terpisah walaupun mereka menikah secara berbeda. Why God made the woman and the man separate time, not together, is because God said, I am everything to you. Kenapa mereka diciptakan terpisah, berbeda? Karena Tuhan adalah yang terutama dan segalanya. God said, even without the man, without the woman, you can be happy with me. Bahkan tanpa seorang laki-laki, tanpa seorang perempuan, Anda atau kamu tetap akan bahagia dengan saya. Amen? So, in other words, the key thing is, Dalam arti lain, yang the penting secret adalah for this marriage to be happy is that rahasia untuk menjadi the bahagia dalam man pernikahan. and the woman Laki-laki dan perempuan has to separately have a personal relationship. harus memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. They cannot depend on the husband cannot depend on her. Suami tidak bisa bergantung pada istri, istri tidak bisa The bergantung pada suami. woman has to be emotionally stable by herself. Wanita harus menjadi dirinya sendiri. The man has to be spiritually, emotionally stable without the woman himself. Dan laki-laki harus stabil secara emosional, secara rohani tanpa wanita itu. And the woman without the man must already have their stability and their value system, everything, that before she can be ready for a man. Dan satu sama lain laki-laki atau perempuan itu harus memiliki sistem tentang nilai, tentang value, Ya. tanpa satu sama lain. Too many young people today thinking Banyak about sekali orang muda saat ini. a union of marriage can Persatu- stabilize the life. Persatuan pernikahan yang bisa menstabilkan kehidupan. This is the worst deception ever. Ini penipuan yang sangat buruk kepada orang-orang tua. If two unstable emotions and value life or whatever come Jika together, dua jiwa yang tidak stabil satu sama lain lalu kemudian menyatu, that is exactly how we create hell of fire. itu akan menjadi neraka yang sangat-sangat. You understand what I'm trying to say? And then after that they say, oh, maybe we have children, then we'll say, Mungkin kalau nanti ada anak ya saya akan stabil, kita akan lebih stabil. and just Mungkin berpikir seperti itu. you just creating demons. Anda hanya akan menciptakan setan di rumah Anda. Atau You understand? You just creating demons in this world. Anda hanya akan membuat kacauan. This is what happened. Inilah yang terjadi. Yeah? So, it is vital for us to know Sangat penting, sangat krusial that we are one with Christ before we can enter into it. bahwa kita adalah satu dengan Tuhan sebelum memasuki. Do you know how difficult Anda tahu berapa susah two become one? dua menjadi satu. Two become one. Bagaimana dua menjadi satu? Ini bukan hal yang I can main-main. guarantee you, Ini sangat penting. Saya bisa if jamin. these two become one, Jika have not dua menjadi happened, satu, have not happened between you and God, tidak terjadi tanpa Tuhan. you can never happen between us. Anda tidak akan menjadi suami dan istri. Do you hear me? Christ in you, Yesus dalam dirimu, the hope of glory. The hope of glory. The Bible says, Christ in you, the hope. This is the hope of our glory. Yesus di dalam dirimu adalah harapan kemuliaan. God and you become one direction. Tuhan dan Anda memiliki arah atau memiliki tujuan. You and God, no fighting anymore. Tuhan dan dirimu tidak ada perselisihan, tidak ada kekacauan. God say right, you will not say left. Anda tidak akan pergi kiri ketika Tuhan mengatakan And mereka. there is harmony between you and God. Itu adalah sebuah harmoni. There is no secret sin. Tidak ada hal yang tersembunyi. Right? When you have this relationship with God, that's one with God, Ketika Anda menyatu dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengannya, then you will experience with your husband and wife. maka Anda akan mengalami pengalaman sama suami dan Is istri. it difficult to be one with God? Apakah itu susah menjadi satu dengan Tuhan? Itu sangat susah. So our sinful nature Sifat dosa alamiah kita to be one with God untuk menjadi satu dengan Tuhan
You go through a process of dying, itu mengalami proses mati, self-denying, penyangkalan diri, forsaking of self, harus meninggalkan diri sendiri, forsaking of self-trust, meninggalkan kepercayaan diri, ketergantungan diri, and die daily, not just one time. dan mati atau Die one time is good in the heart now. mati daily. berkali-kali, harus setiap hari menyangkal diri kita. Jangan Tidak hanya sulit. sekali. Apakah itu sulit? Sangat sulit. Right? This is just side thing, but I would like to say it because some people get confused with this. Jadi banyak sekali orang bingung tentang hal ini. This righteousness of God is free. Kebenaran Tuhan adalah hal yang cuma-cuma, yang gratis. It's imputed to you when you forsake your sin and you repent and confess, Itu right? diberikan kepadamu ketika Anda mengakui dosa, itu kemudian diberikan padamu ketika Anda mengakui kesalahanmu. And God justified you as if you never sinned. Lalu kemudian Tuhan membenarkanmu seperti tidak ada dosa yang kau lakukan. This is called justification by faith. Ini yang kemudian disebut sebagai pembenaran. Okay? But listen, Tapi kemudian but your character dengan karakter is not free. itu bukan hal yang cuma-cuma. See, so when say righteousness is Tuhan free, katakan, but character pembenaran adalah cuma-cuma, tapi karakter atau penyucian is earned. itu kemudian diperoleh. God gave us the food to eat. Tuhan memberikan makanan untuk The kita. food is free. Makanan itu gratis. It's righteousness. Every food that you eat is free. Kebenaran yang dia berikan itu cuma-cuma, But you must eat. tapi harus dimakan. That give you strength Yang kemudian memberikan kekuatan to build your character. untuk membangun karakter kita. You understand? Some people think just believe in God, Berapa miracles orang? happen, you'll be okay. Berapa orang yang mikirnya, oh ini karena gratis cuma-cuma, lalu kemudian hanya percaya cukup, hanya sampai selesai. And then it didn't happen. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Then you know what they're teaching now? Apa yang mereka ajarkan kemudian? You will continue to be bad. Ya, dan lanjutkan saja apa yang Just try to be good. lakukan apa yang benar baik. This thing will only happen when Jesus comes. Ini akan terjadi ketika Tuhan datang. This Itu yang dia cari. is the greatest deception. Ini adalah penipuan. You understand what I'm saying? They don't eat the free food. Mereka tidak mengkonsumsi, tidak mengunyah, tidak makan. You don't say my food, it's free. Don't have to buy, just come and eat, right? Ya, pembenaran atau makan itu gratis, cuma-cuma. And you must eat and build the character. Tapi makanan itu yang gratis itu harus dimakan. So the other side coming from the strive into the kingdom. Kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk So this become one with Christ is a process. menjadi satu dengan Kristus membutuhkan proses. So if we are not one in the process with God, you will never be one with husband. Apabila kita tidak menyatu dengan Kristus, maka tidak bisa kita menyatu dengan suami atau istri. Yeah. So this husband and wife to be one is even harder. Why? Because the woman has to be one with Christ. The man has to be one with Itulah Christ. sebabnya Then both of these will work together to be one. What? laki-laki dengan perempuan itu sulit untuk jadi satu jika laki-laki tidak satu dengan Tuhan dan perempuan tidak satu dengan Tuhan, lalu kemudian ini tidak bisa terjadi. That's why Sister White said this is a school that you never graduate. Itulah kenapa Ellen White katakan ini adalah sebuah sekolah yang tidak pernah ada tamat. But this is the best to experience in this life. Tapi ini adalah sekolah atau tempat yang terbaik. In the process of giving ourselves, Dalam proses untuk memberikan diri kita, in the process of dying from sin, untuk menjadi untuk mati dalam dosa, proses mati dalam dosa, to set you free from the bondage of your habits, untuk membebaskan diri kita dalam kebiasaan berdosa. you receive a life that is much more happier. Anda ternyata memperoleh hidup yang lebih membahagiakan. Yeah, you experience the freedom of sin. That is a life that is so nice. Anda ternyata melihat kuasa yang lebih indah daripada Even though you are saying you are dying daily, jika Anda berkata bahwa Anda mati setiap hari, you die to yourself. mati dalam diri sendiri. But that's not just
die, but you're experience a new thing. Tapi tidak hanya mati, Anda justru mengalami hal-hal yang baru. Yeah? You are having victory over your appetite. Anda kemudian mengendalikan diri Anda, mengendalikan nafsu. You are having victory over your anger. Anda memperoleh kemenangan dari marah Anda. And you have the power to love your enemy. Anda memiliki kuasa untuk mencintai musuh Anda. That is a fantastic feeling. Itu adalah perasaan yang luar biasa. You understand? Yeah. Just like a man, when he's able to stop smoking, Itu he always seperti- say, "Hiya, how come I stop smoking?" Itu seperti orang atau laki-laki yang berhenti merokok. Bagaimana saya bisa berhenti merokok, Pak? You understand what I'm trying to say? When they're set free, they live a new life. Saya merasakan hidup yang baru. Same thing when you are merged with your husband and wife. Ketika Anda kemudian menyatu dengan seorang istri, You experience sweetness, beauty. Anda akan merasakan mengalami keindahan kehidupan. Now I told my wife, Saya katakan pada istri saya, the first day when I hold your hand, ketika pertama kali saya memegang tangan, I got electric coming through. oh ada listrik yang saya rasakan. Steven, you had that feeling before? Selalu ya, Wow, selalu. very well look from you. Until now. I told my wife. Saya katakan pada istri saya, How many years? 1997. berapa tahun ya saya? 25 years? 25 tahun. 1997. 25. I said, no, I hold your hand. Saya memegang tangan. No electric. Oh, kenapa sudah tidak ada listrik sekarang? But my love for you is Tapi deeper. kasih saya, cinta saya padamu lebih dalam. I treasure you more than when I have electric. Saya hargaimu lebih daripada saat saya merasakan listrik itu. This is all love. Ini disebut cinta, kasih. This is what I say. Lalu When I bagaimana? was young, Ketika saya muda, Cinta. we're finishing at 3 o'clock, right? is it so? Ya. 4. 4! You can speak one. I look at the schedule, it's until 3, man. 3 tahun. 3. Oh, okay. Oh, 3. Otherwise you You like to burn time. Anyway, question. yeah, you got a question? Apa ada pertanyaan? Maybe you can write your question for the next tomorrow. Alright? Ada I will finish up with this. Saya akan mengirim. Ih bener 4. Ada 4. Oh, Are you serious? Small, 3 to 4 is small group. 4 to 5 is Yeah. more good. Alright? Oh yeah. Okay, sorry, still got a lot of time. Right? Okay. Satu jam. Yeah, I'm not going to talk so much, okay? I'm so Saya tidak akan berbicara lebih banyak. Right, look. At first, a lot of people don't understand this statement. made by Sister. Banyak orang tidak mengerti tentang pernyataan. Say love is not a feeling. Orang katakan kasih itu bukan perasaan. Oh, okay, understand that. Bagaimana kita mengerti? Okay, now we can discuss. Oke, kita bisa diskusikan. Banyak orang berpikir kasih cinta itu Love bukan is- perasaan. Feeling, alright? Kasih itu perasaan ya. Love is a principle. Kasih itu adalah prinsip. How do you look at this? Bagaimana menurut Anda? You think young people, they will not understand. Anda mungkin banyak Love orang is tidak not tahu. a feeling, but a principle. Kasih itu bukan perasaan tapi sebuah prinsip. How do you understand? Bagaimana Anda mengerti? Can you accept that? Apakah Anda menerimanya? Ask the singles first. Kita dengar dari single. No feeling, Tidak ada perasaan, but principle. tapi prinsip. Let's look at Bible, 1 Corinthians chapter 13 about love. Mari kita lihat 1 Korintus 13.
Mengenai kasih. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Pasal 13 ayat 4. Okay? All the principle of love is here. Prinsip kasih. Verse 4 says, Ayat 4 katakan, love suffer long. Love suffer long. Charity suffer long. Verse 4. Verse 4. Yeah. Chapter 13. 1 Corinthians 13 verse 4. Kasih itu sabar. Okay. How's the feeling of sabar? Apa perasaan sabar? Sabar is a principle of love. Sabar adalah prinsip You dari have kasih. great feeling. Wow, so nice to have long suffering. Yeah? Wah, sangat ini ya, enak You like ya, that? sabar ya. Long suffering. When do you need long suffering? Sabar. Apa yang Anda ingat tentang sabar? When your wife say something that you cannot understand. Ketika istri Anda mengatakan apa yang Anda tidak mengerti, When you will ask, what are you talking about? apa yang Anda katakan? I remember a Korean man. You know, Korean man. Saya ingat seorang Korean is very Chinese is only very strong. Okay? Korean. Oh. Tionghoa itu Ini sangat nggak keras ya. Right? Wah, kalau Korea itu lebih. But a lot of us are watching Korean drama. Oh, that's new generation. Oh, itu ada lagi baru The yang man, ada man, nama. no more man. They call it pretty man. Tidak laki-laki lagi, ada laki-laki yang cantik kalau di Korea. They don't use handsome anymore. Pretty man. Tidak lagi tampan ya, tapi cantik. This name was shared. Nah, ini seorang Korea ya, laki-laki Korea. Okay? Who's driving? Dia lagi They get out in the car and they start driving. Dia lagi mendarat karena mereka masuk ke mobil. And the dark sky, the dark cloud coming, the rain is coming, right? Wah, langit yang gelap terjadi lalu kemudian hujan. And wife turned to the husband. Lalu kemudian Remember this is Korean, okay? istri yang dikatakan pada So suami. you can. The woman turned to the husband. Lalu kemudian istri itu katakan pada He suami, said, dear, "Oh sayang, do you think it's going to rain? apakah Anda pikir ini akan hujan ya?" Lalu suaminya lihat istrinya, Stupid to ask this question. "Apa kamu bodoh ya? Apa kamu nggak lihat ini?" For men, Untuk laki-laki, Korean men, seorang laki-laki Korea, make them angry, you know? itu membuatnya marah gitu. You might think that is stupid, right? Sangat bodoh ya, ini udah mau hujan ya. Relationship is a lot of nerve point, we call it. Banyak sekali dalam hubungan itu sebuah hal yang menegangkan. As much as you want to know the girl before you get married, or before you know the man before you get married, Sebelum Anda mengetahui laki-laki atau perempuan you think you know them menikahi. after marriage, then you really know. Anda pikir Anda mengetahuinya, tapi setelah pernikahan, ternyata Anda baru mengetahui One lebih. time I saw a joke, you know. Satu kali ada sebuah After the one day of marriage, the night over, the next morning, Some- shock! You was shocked! setelah satu hari pernikahan, wah terkejut. She looked totally different! Wah, kenapa perempuan itu berbeda sekali? What kelihatannya? happened? Apa yang terjadi pada perempuan ini, pada istri saya? After she took out all the eyelash, Ketika perempuan itu ya all kind of things. sudah mencampur semuanya, sangat So we berbeda. better know them before they marry. Lebih baik saya But as much mengetahui as you get to know, because there's a lot of nerve point. banyak sekali poin-poin yang Before marriage, you can endure everything. sebelum pernikahan Anda bisa menahan semua. They can even, I mean, sorry to say, they can even like, you know, put some gas. Anda bisa kentut ya. Nggak apa-apa ya. Everything is sweet. Semuanya, Everything smell good. semuanya tercium dengan sangat-sangat harum. After marriage, Setelah menikah, there's different story. berbeda ceritanya. Busuk ini. So in this marriage, long suffering. Sebelum menikah, mungkin sama. How's the feeling like? Apa perasaannya? When you need long suffering? Kapan Anda membutuhkan kesabaran? Is that good feeling? Apakah itu sebuah perasaan yang baik, sebuah perasaan yang bagus? Love, principle, it's not a feeling. You hear that? Prinsip kasih ini bukan perasaan. It is about long suffering. Anda sabar. If you have no long suffering, you have no love. Jika Anda tidak sabar, Anda tidak menikah. This is what the Bible says. Ini yang Alkitab katakan. What you have is only romantic. Mungkin pikir hanya What you have tentang is only buy flower. mungkin hanya tentang bunga.
impulse. This is not love. This is just a feeling. Itu semua hanyalah perasaan, itu bukan kasih. If you don't have the love of long suffering, Jika Anda tidak memiliki prinsip kasih, itu kesabaran, you're gonna get married. Anda tidak akan. You understand what I'm saying? If there's a man have no long suffering, you don't marry him. Jika laki-laki tidak memiliki kesabaran, jangan kahwin. When all the romance gone away, Ketika semua When all the life banyak will hal-hal, go away, banyak sekali hal-hal kita, the naked man you will see. laki-laki yang telanjang Anda akan lihat sesungguhnya. So, the next thing what? Hal berikutnya, It's kind. kasih itu murah. What do you think? When do you need to show kindness? Kenapa kita harus menunjukkan kemurahan hati? It's a nice feeling to show kindness. Apakah itu perasaan yang baik, perasaan yang indah? And love, envy not. Dan kasih itu tidak This is cukup. a principle of love. Ini adalah prinsip kasih. And love Kasih, it's not boasting, you know. It's not vow itself. ia tidak memegahkan diri And they behave himself. dan tidak sombong. The next thing verse 5 say, do not behave yourself unseemly. Ia tidak melakukan yang tidak sombong. If you true love, you will behave yourself. Jika itu adalah kasih yang sebenarnya. Do you know how many young people so-called in love, they are not behaving? Anda tahu berapa banyak orang muda yang melakukan bukan sebenarnya dirinya dalam kasih, dalam cinta. Yes? They go very physical, Mereka menjadi sangat kasar, do the shameful thing. sangat-sangat memalukan. Yeah? They say this love. Mereka katakan ini kasih pada sangat menyakitkan. And you see how terrible was the result. Dan Anda tahu betapa buruknya hasil dari kekerasan They say dalam love, berhubung. behave. Kasih tidak melakukan yang tidak suka. Yeah? I train my two girls. I say, as long the relationship start and the man start touching you, Saya katakan pada anak saya, saya didik Anda ketika laki-laki itu memegang Anda, menyentuh in Anda the wrong way, dalam hal yang buruk, saya katakan pada anak I saya, tell you, that's not love. itu bukan kasih. Hati. That is how love being corrupted. Itu adalah kasih yang sudah dikorupsi, sudah habis. Yes? So this is why I say love is a principle. Itulah sebabnya kalau dikatakan kasih adalah sebuah prinsip. Seeketh not her own. Kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. It is not easily provoked. Ia tidak pemarah Think no evil. dan tidak menyimpan kesalahan. Rejoice not in iniquity, Ia tidak bersuka cita karena but ketidakadilan, rejoice in truth. tapi ia bersuka cita karena kebenaran. And bear what? Ia menutupi All things. How's the feeling of bearing all things? apa yang dirasakan dalam menutupi segala sesuatu. Believe all things. Percaya segala sesuatu, Hope for all things. mengharapkan segala sesuatu, And endure all things. dan sabar menanggung segala sesuatu. Any good feeling here about love? Apakah ada perasaan yang bagus tentang kasih di sini? I tell you, Saya when you put love as a principle, not feeling, ketika Anda menaruh kasih sebagai prinsip bukan perasaan, long suffering, sabar, show kindness, murah hati, do not pop up, so like speak loudly and fight, you know, just gentle, lemah lembut, bear all things. menyimpan atau melakukan sesuatu. When you put Tidak this sempurna. principle in front as a front, Jika Anda menaruh prinsip-prinsip ini di depan, I guarantee you, you're going to have a great feeling after this. Anda akan tidak lagi memikirkan, tidak lagi merasakan, tidak ada lagi rasa. You know, my wife and I, we married for 25 years. Istri saya dan saya telah menikah 25 We tahun. still have misunderstanding. Tetap saja ada kesalahpahaman. You think 25 years will Anda always pikir 25 tahun saya bisa menyelesaikan semua hal? Right? Sometimes when she says something, I was like, Kadang-kadang just get angry. I was, dia katakan, kenapa kamu membuat saya marah? it's not feelings. Itu sebuah perasaan. But when principle of love is covered in my life, I'm one with Christ. Tapi ketika prinsip kasih itu ada dalam diri saya dan saya menyatu dengan Kristus, When that is
temptation of Ketika ada anger, ada pencobaan, ada ujian tentang marah dan marahan, the principle of love comes from long-suffering, kindness, caring. prinsip kasih itu sabar, murah hati, This ikhlas. is not a good feeling, but a principle. Ini bukan perasaan, tapi prinsip ya. But as I apply into this life, Lalu kemudian apa yang terjadi di hidup ini? I say, dear, what actually you mean for this? Apa yang sebenarnya maksud? Can you explain more? Apakah Anda bisa menjelaskan ini? And when she explained, Dan ketika dia menjelaskan kepada saya, nice feeling comes in. ternyata perasaan yang indah. You understand what I'm trying to say? Prinsip itu terjadi. Dan perasaan. When love is a principle that governs the home, Ketika- not feeling. Ketika kasih See, menjadi I know prinsip. today a lot of marriage problem is all about feelings, man. Banyak sekali permasalahan pernikahan ini berbicara mengenai perasaan. Right? She don't understand me. She always Dia tidak mengerti. Kamu tidak mengetahui. Oh, but me. Ini You know, semua tentang man? saya, apapun tentang saya. A big problem, Banyak masalah terjadi. right? So remember, if you bear true love in a home, it's a principle. Ingatlah ketika Anda mengasihi satu sama lain dalam rumah, When true love governs the home, not feeling kasih yang governs, sebenarnya itu memiliki prinsip, then great joy will happen. maka sukacita yang besar akan. And that is a kind of heaven on earth. Dan itulah surga di atas dunia. Yes. Again, I need to stress is that before marriage, Sebelum pernikahan, the sekali woman lagi, must be stable himself. The man must be stable himself. Like They have a personal relationship with God. laki-laki dan perempuan itu harus stabil, harus kuat dan memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. And these two life come together, they will fulfill. Dan dua insan ini akan menjadi satu dan saling They mengisi. really enjoy. Dan mereka akan menikmati surga di bumi. Either one of them that do not have personal relationship, Jika salah satu tidak memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan and they are not one with Christ, dan mereka tidak satu dengan Kristus, this family will never experience truth. maka keluarga atau rumah tangga tidak akan mengalami So, kasih yang sebenarnya. when you understand this principle, Jika Anda memahami prinsip, honestly, in the beginning, my Jujurnya- wife are weak in a personal relationship and devotion, spending a lot of time praying. I don't know about you. In the Christian walk with God, you cannot live a victorious life without spending personal time. tanpa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, tanpa memiliki personal devotion, kehidupan pribadi yang dekat dengan Tuhan, Anda tidak bisa menyatu. At home, I Di woke rumah, up before my children, before my wife. Istri saya bangun sebelum mereka bangun. Every Setiap hari. if they wake up at 6, I wake up at 5. Ketika mereka bangun jam 6, saya akan bangun jam 5. You know what I'm saying? I spend a lot of time with God. Saya meluangkan waktu bersama mereka. But my wife was weaker. Tapi istri saya lebih lemah. So I will always, after my prayer, Setelah doa saya akan selalu, or when I wake up, ketika saya bangun, I will wake up my wife. saya akan bangunkan istri saya. Dear, it is time to spend the time. Sayang, ini adalah waktu yang tepat untuk kita. To me, half an hour is just starting spending time. Saya sudah mulai memiliki waktu yang You know, if it's just a half an hour, it's just the beginning of spending time. setengah jam saja, half an hour, itu baru awal. If you really want to build a relationship, it's at least an hour or 2 every day. Sedikitnya jika Anda ingin meluangkan waktu bersama Tuhan 1 atau 2 jam perlu. Especially in this life that we're living in the time of darkness of this earth, if you do not have this vital connection with God, there's no chance for you to win this world. Terlebih dengan kondisi dunia yang sangat gelap, yang sangat panas seperti ini, tidak ada kesempatan untuk kita bisa memenangkan pertarungan yang ada di dunia ini tanpa hubungan yang erat dengan Tuhan. So, I will wake up my wife and Lalu she will do it. saya akan bangunkan istri saya dan dia akan mengadakan devotion. And whenever she has something that she thinks very hard to tell me, because you know I'm a man, there's also a lot of personality. Ya, ketika dia akan mengatakan sesuatu pada saya yang memiliki karakter yang keras ini, She gets smart because she's having this very close relationship with God.
she will tell God before telling me. Nah, sebelum dia menyampaikan kepada saya, dia akan menyampaikan dulu kepada Tuhan dalam renungannya. And many times she don't even have to say anything to me. The Holy Spirit will convict me. Sebelum dia mengatakannya kepada saya, Roh Kudus itu akan mengatakan kepada saya untuk menyampaikan. And often I go to my wife saying, you must be praying for this thing, yeah? Sebelum saya mengatakannya, saya juga sudah katakan pada istri saya, ini yang sebenarnya yang kamu pikirkan, ya. And sometimes I will say something, she say, why you say this? Ketika saya mengatakan, She will smile, she will kenapa kamu smile. katakan? Dia tersenyum kemudian. And I say, because you're too smart. Karena kamu terlalu pintar, ya. You tell God. Kamu telah katakan Is kepada it? Tuhan. So when you have God, individual, Ketika kamu memiliki Tuhan, ketika Anda memiliki Tuhan secara pribadi, this earthly family will become one. keluarga di bumi ini, keluarga di dunia ini akan menjadi satu. So I always making sure my wife have a personal relationship with God. Itulah saya ingin memastikan istri saya memiliki meditasi, memiliki hubungan yang khusus. And when my wife and I have our own personal time with God, Dan ketika saya dan istri saya memiliki hubungan atau waktu khusus bersama dengan we Tuhan, also making sure our children have that personal time. kami akan memastikan, kita akan memastikan bahwa anak-anak kami juga memiliki hubungan. Then the parents and children will become one. Maka orang tua dan anak-anak, keluarga ini akan menjadi satu. So this is the principles of Ini happy adalah marriage. prinsip dari pernikahan yang bahagia. Yeah, speaking now, 1 hour. Ya, saya sudah bicara cukup panjang, 1 jam I'll give setengah. something for tomorrow. Makan suatu besok, ya. Got anything you want to ask? Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? If not, you can write it down tomorrow. We can discuss. Jika tidak, Anda bisa tulisnya atau besok kita akan diskusikan. Yes. If, you mentioned about principle of feeling, right? Does that mean that you don't need feeling, or? Because I understand that the stigma nowadays, especially among somebody who is looking for someone and looking for sparks and everything, right? But yeah, how does that work? See, when I say feelings, we are all humans of feelings. Kita semua sebenarnya adalah manusia yang memiliki perasaan. Because we are all humans of feelings, we can be deceived by our feelings. Kita adalah manusia yang berperasaan, maka kita bisa saja tertipu dengan perasaan. Again, why Jesus, when God created Adam separately, when woman? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa terpisah, secara terpisah. When Adam was created without Eve, and when Eve was created without Adam, ketika individual separately created. Ketika Adam tidak bersama dengan Hawa untuk diciptakan, dan Hawa tidak bersama dengan Adam ketika diciptakan, Because there was too much feeling. karena terlalu banyak perasaan antara mereka. Okay. So feelings for sure have, but that God is making us to see that feeling cannot be the priority to govern our directions in our life. Pasti kita semua memiliki perasaan, pasti kita memiliki perasaan yang berbeda, tetapi Tuhan ingin kita tidak dikendalikan oleh You see, when a woman is looking for a husband, or a husband looking for a wife. ketika istri mencari, I mean, today a lot of people are not looking for a wife; they're just looking for girlfriend and boyfriend. Ya, sekarang sebenarnya tidak mencari istri atau suami, mereka mencari pacar sebenarnya. Unstable people are only looking for girlfriend and boyfriend. Ya, orang-orang yang tidak stabil, yang tidak, yang A ready man is mencari, looking for a wife, a helper. hanya orang-orang yang benar-benar You should only get mencari. interested with those that are really looking serious for. Anda So a harus person that's ready, you know what their direction is. Anda harus mencari yang betul-betul The man don't know their suami direction. atau istri. The woman only be a burden to them. Jika laki-laki tidak tahu tentang arah hidupannya, perempuan hanya menjadi beban atau menjadi beban. So in this relationship, Dalam hubungan ini, feeling cannot be the first thing first. perasaan tidak bisa menjadi prioritas, tidak menjadi hal yang penting. You pray to God first. Anda berdoa kepada Tuhan. You cannot, looking and all. Then you involve in it. You say, God, can or not? Tidak bisa hanya satu kali Anda bertemu lalu kemudian Tuhan, apa ini bisa? Apa dia menjadi pasangan saya atau tidak? When God tell you cannot, it's also can. Ketika Tuhan katakan tidak, justru tetap aja bisa menurut Anda. Oh, Anda the story. tahu This is a real story, okay? ini ada sebuah cerita yang nyata ya. This happened in the seminary that you go to pastor study.
Ini terjadi di seminar ya, di tempat. You tell me whether it happened in your place. Okay. No. Yeah, wherever the college you go to study, right? Because every person, you always want to look for pastor wife, right? Pasti pendeta yang mencari pendamping untuk istri pendeta. So this college, Lalu maka di tempat kuliah ini sebuah seminar ya, tempat pendeta di a beautiful girl. Ada seorang perempuan yang sangat Play piano, bisa main piano, sing well, sangat baik dalam menyanyi, capable children. bisa mengkoordinasi pelayanan anak-anak, sangat Perfect, baik, right? Sounds perfect for wife for us, for pastor. bisa menjadi istri pendeta yang sangat sempurna. Yeah. So after a while, Lalu kemudian a pastor, a seminary student, theology student, seorang mahasiswa teologi pada waktu came itu, to that woman. datang kepada wanita. He said, you know what? I've been praying, Saya telah berdoa banyak. Dia katakan, and God revealed me dan in a dream. Tuhan tunjukkan melalui sebuah mimpi pada saya. That you are the one. Kamulah perempuan itu untuk saya. Say all the proof. You know? Semua Whatever bukti-bukti, she prayed, God just showed. semua bukti-bukti Tuhan tunjukkan kepada saya. Wow, the woman very touched. Wah, wanita itu sangat tersentuh kan. So the woman said, let's pray about it. You know, if really God's will, Oke, perempuan itu katakan, let's try. mari kita berdoa untuk itu ya. Mari kita lihat. But a few days later, Lalu beberapa hari kemudian, another seminary student seorang mahasiswa pemerintahan lainnya came to her. datang juga kepada dia. Ya, Anda tahu, God showed me in the dream. Tuhan tunjukkan juga kepada saya. I'm the one. Kamulah satu-satunya. Jadi saya Woman was like, what? Hah? Dia pikir kenapa ini? God want me to marry two men? Tuhan ingin saya menikah dua orang. It's called feelings, huh? Ini adalah sebuah perasaan. Feelings because God's will, man. Perasaan dan kehendak Tuhan. Have you ever seen people say this? Oh man, it is God's will for me to marry you. Anda mungkin pernah mendengar ini adalah kehendak Tuhan pada saya ya. Few months later, Lalu berapa bulan kemudian this another woman. This is not what this one. Ah, He said, bukan. oh, I think God's will. bukan wanita yang lain tapi wanita yang lain. These are using God's name in vain. Ini menunjukkan menggunakan nama Tuhan. They're breaking the commandments of God. Ini melanggar hukum Tuhan. This is when you put feeling first. Ini pada saat perasaan itu datang. You understand what I'm trying to say? That's why I say, do you have the full confidence to speak and let God create? Kita harus percaya bahwa Tuhan yang melakukan ini. I always told my friends, Teman-teman saya, I say, how to find the right one? bagaimana bisa mencari yang tepat? Say, don't worry. Jangan khawatir. There are millions of women in the world. Jutaan wanita di dunia. You only need one. Anda yang membutuhkan satu. So what's the problem? Apa masalahnya? Ada satu. Banyak sekali di dunia ini. Many are called, nobody called back. I said to find the one to match, that's difficult. Hanya satu yang cocok untuk anak, itulah yang susah. Right? Let me ask you another question. Ada satu pertanyaan. Do you believe any woman also can? Apa Anda percaya wanita apa saja? Or Bisa? God has one that He Atau has prepared for you? Tuhan telah ciptakan satu khusus untuk. Okay. What do you think? So we don't do filtering, yeah? Huh? We don't do filtering. Special one. Some people say, actually, these few girls also can. Berapa orang katakan, ya wanita mana saja bisa. This one also works. That one also works. Wanita itu bisa, ya wanita yang lain juga bisa. Itu juga bisa. What do you think? Oh, Bisa only nggak? got one. Atau hanya satu di dunia ini yang untuk jodoh Anda. Well, Samson tried. Samson tried. That make a difference when you choose yourself about choosing. The difference is between
You choose yourself or God choose you. Perbedaannya adalah apakah Anda memilih untuk diri Anda atau Of course, you can Tuhan. choose anyone you want. Pasti Anda bisa memilih siapa saja. God will still help you. Tuhan akan bahagia dengan keputusan. Yeah. But if you want God choose you, for you to go. Tapi ketika Tuhan memilih untuk You Tuhan hanya understand? memiliki satu. The question is, when Pertanyaannya, God choose for you, or you have to choose yourself. ketika Tuhan memilih untukmu, apakah engkau yang memilih untuk If diri? you want to choose yourself, Jika Anda memilih untuk diri sendiri, then there are many choices. maka banyak sekali kesempatan, banyak sekali pilihan. God choose you. Tapi ketika Anda memilih Tuhan You yang know memilih, which one is the best. ada satu pilihan yang terbaik. So again, it's God choice or your own choice. Apakah pilihanmu atau pilihan Tuhan? Right? Yeah. Any more questions? Apa ada pertanyaan lain? You can think more questions, as you sleep tonight, you might have more questions in the write down. It's not that I have all the answer. Jika Anda memiliki pertanyaan, tulis. Besok Anda bisa It's sampaikan. learning, and I can only share with what I know myself. Bukan berarti saya bisa menjawab semuanya, tapi ini kita berdua. How about your experience? How did you choose your wife? How do I choose my wife? Bagaimana saya memilih istri saya? Interesting. When I choose my wife, I say, God, if I keep looking, I have colored lines. Ketika saya makin banyak memilih, saya akan buta warna katanya. Kalau saya terus mencari. Black also can, yellow also can, white also can, Ya, anything hitam also can. boleh, kuning boleh, putih juga boleh, mana saja boleh. You know what I'm saying? But God, I say, no, I know. I must sleep. I cannot feel deep feelings. Ya, saya tidak bisa mengandalkan perasaan saya. And honestly, this is not to show off. Ini bukan untuk pamer ya, bukan untuk sombong. There's so many women like me. Banyak sekali wanita yang suka pada saya sebenarnya. Okay? It can be even more confused. Itu buat saya lebih bingung lagi. So I gave up. Ya, saya menyerah untuk memilih. But in the Adventist home, Dalam tulisan dalam Umat Advent, you must read carefully. Don't just think what you do, but read the instruction from the pen of inspiration. harus baca baik-baik tulisan dalam wadah. You read Adventist home. Sister White did tell us. Jika Anda membaca Besides buku ini, not putting feelings, you must also observe. Anda harus memperhatikan wanita baik-baik Without putting feelings, tanpa mengeluarkan perasaan Anda ya, tanpa tidak melibatkan. you got to know the characters, not when you like them. Anda lihat karakter diri perempuan. You got to look at them in a group. Lihat dia pada saat dia bersama dengan orang-orang sini. Their true self is when they don't realize you're looking. Dia karakter yang sesungguhnya adalah ketika dia tidak menyadari Anda memperhatikannya. They show their true characters in crisis. Dia akan menunjukkan karakter yang sebenarnya di dalam krisis. A character that never tested cannot be trusted. Karakter yang tidak pernah diuji tidak bisa dipercaya. You understand what I'm trying to say? So you observe. That's why. Perhatikan baik, perhatikan karakter. Not to fall in love with anybody. Bukan untuk jatuh cinta dengan siapa saja. As I say, we are all humans of feelings. Kita semua adalah manusia yang berperasaan. When we see someone, this is Ini adalah orang yang baik. without putting feelings, okay? Tanpa menaruh perasaan Anda ya. Ask God. Tanyakan pada Tuhan. You know what I'm saying? And God will give you wisdom. Tuhan akan memberikan kebijaksanaan. You see, when you have judgment before feeling, Ketika Anda memiliki pengertian sebelum perasaan and you pray a lot, dan Anda berdoa banyak, berdoa sungguh-sungguh, then God starts to give you from prophecy different criteria to pass. maka Tuhan akan memberikan kriteria yang berbeda-beda, kriteria yang sesuai. First, Yang pertama, whether the opposite that you like, apakah same thing with man or woman, okay? apakah lawan jenis Anda yang pertama, Do they fear God? apakah mereka takut akan Tuhan?
yang berlaku. Not just SDA, I don't believe SDA. Tidak hanya Advent ya, bukan hanya Advent aja ya. Takut akan Tuhan. Tuhan itu kunci. You fear God. Apa mereka takut? Second, Yang kedua, be with her. Will it lessen you? Will it lessen your ketika Anda bersama dengan lawan jenis Anda itu, apakah dia mengurangi pengaruh Anda dalam? Because of her, Apakah my ministry slow down, our efficiency slow down for God. Apakah karena dia saya menjadi lebih lambat atau lebih tidak efektif dalam pelayanan? Itu yang kedua. You understand? So, this is second because task. Yang kedua adalah kriteria. Third, Ketiga, her presence will she make you happy. apakah orang ini menjadikan Anda bahagia? You understand? If she fear God, Jika dia takut akan Tuhan, you enhance your work, akan meningkatkan pelayanan Anda and you have physical attractions of she make you happy, and dan membuat Anda bahagia. Itu menjadi cocok, menjadi sesuai. you can talk, you can plan, you know. Anda bisa berbicara dengannya, bisa berencana dengan dia. Then, so I say, you can start knowing each other more. Maka Ellen Not confirm, you know, just like each other more. White katakan Anda bisa mengetahui satu sama lain lebih jika tiga hal ini terjadi. Yeah. So when you do this, and then for men, Untuk laki-laki, you say for women, you have to go to their home to see how she lives in the house. nah, Anda bisa perhatikan apakah dia tinggal dalam rumah. Huh? Is she a helper to the mother? Apakah perempuan ini menjadi seorang penolong, membantu si Or ibunya? she just do nothing, just stay at home, you know? Apakah dia hanya berleha-leha atau hanya diam di rumah? How is her domestic work? Bagaimana dengan pekerjaannya? Dengan Home domestic work. pekerjaan sehari-hari dia di rumah? Apakah dia bisa memasak? Can she cook Bisa well? membereskan rumah? Apakah dia masak dengan baik? Nowadays women don't cook. Ya, hari-hari ini banyak wanita tidak bisa masak, ya, tidak memasak. But anyway, you got to check them out. Laki-laki harus The woman also got to check the man. No, perempuan juga harus You memperhatikan. know what's the best way to check the man? Bagaimana cara terbaik untuk mengecek laki-laki? The track record, Anda lihat the history. sejarahnya, jejak, Find out their history. lihat apa yang terjadi sebelumnya. Yeah, before you have that man like with many girls before. Rekam jejaknya sangat baik ya, sangat penting ya. Apakah dia sudah berpacaran dengan laki-laki perempuan lainnya atau bagaimana ya? Have he been faithful in his work? Apakah dia setia kepada pekerjaannya? Apakah dia setia dalam apa yang dilakukan? Is he a responsible man? Apakah dia bertanggung jawab dalam pekerjaannya? Is he love the parents? Apakah dia mencintai, mengasihi orang tuanya? You got to do all the check before you say I love you. Anda harus mengecek rekam jejaknya sebelum katakan. So what job? No, it's more important than you build a house or more important than you get a job. Ya, apakah mana lebih penting membangun rumah atau memiliki pekerjaan? Honestly, I tell you, in this last day, Di hari-hari terakhir, you got to be really careful. sejujurnya Anda harus berhati-hati. It is better not to get married to somebody that's not rich. Lebih baik tidak menikah timbang menikah dengan orang yang tidak It's berusaha. better to be single Lebih than baik, to marry somebody that is not blessed like you. lebih baik hidup sendiri tidak menikah daripada menikah dengan orang yang tidak diberkati. I've seen enough. Setelah melihat cukup, You will be worse before you get married. Anda akan menjadi lebih buruk ketika Anda menikah. Ketika kawin, Don't marry for the sake of marriage. jangan menikah hanya karena Question. So nowadays there. You're married because question? No, I'm just. He's not For questioning. them, He's huh? questioning us. Questioning my marriage. But just a thought. So nowadays, so very few guys So what?
very few guys, Very few guys. men knows domestic work. Heck, not even like guys, even girls, right? So, how do you Yeah, go about this? Ya. you see. Banyak perempuan dan laki-laki tidak tahu membereskan rumah, pekerjaan rumah ya, tidak tahu melakukan. Because a lot of children are not brought in a right way. Banyak anak-anak tidak dididik atau banyak generasi sebelumnya ini tidak dididik dengan cara ini. Especially nowadays, Yang parents terjadi. really protected their children. Hal ini terjadi karena banyak sekali orang tua yang They terlalu don't even know how to protektif. sweep the floor and clean the toilet. Ya, bahkan tidak bisa mengepel, tidak bisa membersihkan They kamar mandi. never even done a laundry before. Bahkan tidak menyelesaikan laundry mereka, menyelesaikan baju kotor mereka. And they never cook a meal. Ya, tidak pernah memasak sendiri. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan. That's why Itulah kenapa. if you really have God, you will do everything to prepare yourself for marriage. Jika Anda ingin menikah, Anda perlu persiapkan. If your past have never known how to cook, Jika sebelumnya Anda tidak bisa memasak, belajar untuk memasak. right? You must do the things that you never do before. Lakukan apa yang sebelumnya Anda belum pernah lakukan. I have met family that have the love of God, Setelah melihat mereka keluarga yang never know how to cook, become fantastic cook. tidak pernah memasak sebelumnya, tapi kemudian bisa memasak dan sangat baik. Yeah. A man, those who do whole housework, they know how to distribute responsibility at home. This is a must, Ya. Laki-laki yang kemudian bisa mendistribusikan, bisa mendelegasikan apa yang dilakukan di rumah. Learn, just learn. Belajar. Any more question? Apakah ada pertanyaan lagi? Aaron Speak told me that I can let you go at 3 o'clock. Now it's 3:30. Is there more questions? Oh, everybody's clear, huh? Only me. What is it? I think everybody's clear. I'm the only one that's Only you is the one He's single. still not clear. You're single? So what do you want to ask? I mean, this is a classic question, right? And you mentioned that there's only one, but if we let God choose, then God only has one, right? And yet many of us have gone through selection process. Yeah. So when you said God choose, like you mentioned in your story earlier, there's a lot of pastors said, "Oh, God told me," sometimes it's not very, I don't know, is science still a good way of asking God? Because, some pastor even said, "Oh, don't ask for signs. That means you're not, what do you call this? You don't have faith." And I'm confused now. How should I do? Listen. Yeah. Proses seleksi. Okay, Bagaimana? let have a summary, okay? Oke, ini adalah rangkuman ya dari apa ya. So that it's clear. First, what's the first Yang requirement? pertama, apa Before ketentuan you pertama ask, sebelum Anda menanyakan tentang jodoh pada Tuhan? what? Fear. Fear God. What does it mean by fear God? Apa yang dimaksud dengan takut dengan Tuhan? Yeah, my relationship with God. Vital relationship with God, not just superficial. Hubungan yang khusus, yang krusial dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. You are really spending time with God. You are one with God. Just like Adam, Menyatu dengan Kristus seperti was Adam, created by the One breath of God. Tuhan, One with God. satu dengan Yesus, satu dengan Tuhan, That's vital. yang sangat vital, yang sangat dekat, erat. Second, what's the second? Yang kedua apa? Make sure that she is also one with God. No, before. Enhance. Before. Enhance. What's the second thing? Yang kedua setelah takut akan Tuhan. Enhance the ministry. Know your calling. Know your own. Adam. Ketahui panggilan Anda. Execute how to manage the world.
Yeah, listen to God. So this is Dengar pada Tuhan. Apa panggilan? You are already calling. You're serving the Lord. You know your direction. Ketahui langkah-langkah dan juga. You know how you know to select a woman that can be your helper. Bagaimana Anda bisa menentukan penolong wanita yang menjadi penolong? You understand what I'm saying? If a woman come in, you don't even know what to do. The woman is worse. Dan kemudian wanita itu datang dan tidak tahu arahnya kemana. You Wanita itu akan enter into menjadi. a shaky ground. You know what I'm saying? Wanita itu akan masuk ke tempat yang sangat-sangat berbahaya. First, you be one with God. Second, you got the calling of God. You know your direction. Tahu tentang yang kedua adalah tahu tentang arah dan panggilan dari Tuhan. Then Adam say, how come I'm alone? Lalu Adam berpikir pada waktu itu bagaimana terjadi saya sendiri saat ini. God will prepare one. For a woman that you like, God, I can guarantee you, this woman had to be made before feeling come. That's when you die. Tuhan akan memberikan prinsip itu harus datang pertama sebelum. How often you pray? Berapa sering Anda berdoa? What do you pray? Apa yang Anda doakan? You pray that you die yourself. Anda berdoa untuk penyangkalan. You pray that God will provide the one that will support you. Berdoa Encourage you. Tuhan yang menyediakan jodoh That itu will kepada- fulfill you. yang akan memenuhi, To make you complete. yang akan menjadikan dirimu lengkap. Do you know Sister White say a woman is going to make a man to complete their character? Dalam katakan bahwa wanita akan melengkapi karakter. Not a man, you will pray for a woman that not only married to you but help you to build your character. Berdoa untuk wanita yang melengkapi, tidak hanya melengkapi dirimu tapi juga melengkapi You don't want karakter dari You wanita. do not want to marry a woman that you say A is A, B is B. Tidak ingin mengatakan apa A itu hanya A A dan B. woman when you B. marry to a man, do not lose your individuality. Wanita yang tidak menghilangkan The man will not have 100% right of you. tidak akan mengurangi 100% dari dirimu. You have the purity of God. Anda memiliki prioritas kepada Tuhan, tidak akan dikurangi dengan So you want this kind of woman, you must pray and prepare yourself. Jika Anda ingin wanita seperti ini, Anda harus mempersiapkan pasangannya And then believe that God will provide. dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. And you will not put feeling before you are certain with this criteria that I just put out. Anda tidak akan mencari tanpa dua hal yang menjadi kriteria. First, fear God. Pertama, takut akan Tuhan. Second, we enhance your ministry, your direction. Yang kedua adalah meningkatkan panggilan atau meningkatkan pelayanan Anda. Then the next thing is your feeling. Will she make you happy? Dan yang ketiga, apakah menjadikan dirimu bahagia? Then in the name of God, Sister White say, if all this pass, Dan dalam nama Yesus, Jadi, jika kalau- semuanya telah and that woman pass through all this thing, semua ini telah Anda penuhi in the fear of God, Sister White say, dengan takut akan Tuhan, move forward to the next step. Anda boleh lanjutkan untuk mengenal Dia. And if you go through this process, Jika Anda memenuhi proses ini, you still cannot, like God still not finding one for you. dan seakan-akan Tuhan tidak memberikan jawaban jodoh Anda itu, God's grace is sufficient. karunia Yesus, karunia Tuhan cukup bagi. Some people, Paul say, God will decide for them to be single. Ya, jika orang-orang tidak melihat akan proses ini, belum mendapatkannya, ya semua banyak orang yang If you tetap cannot, single. God will provide for you. You don't worry. Jika tidak, Tuhan tetap menyediakan. Just whether you have the faith in God. Apakah Anda tetap percaya pada Tuhan, memiliki iman kepadanya? Never think Jangan berpikir, to find marriage to be happy, jangan berpikir to bahwa fulfill your emptiness. hanya pernikahan saja yang bisa mengisi. If you are empty, Jika Anda merasa hoping that kosong, marriage will fulfill it, Anda pikir bahwa pernikahan akan you'll mengisi, make a greater emptiness. Anda hanya akan menciptakan kekosongan yang lebih besar. Yeah? You should be happy as a single and also happy as a married. Anda harus bahagia ketika Anda menjadi sendiri, Anda harus bahagia ketika Anda menikah. Any question? I hope I answered your question. Very much. Thank you. Appreciate that.
Okay, we'll close earlier. Kita akan tutup. Shall we pray? Heavenly Father, we are so thankful for this session. We thank you for wonderful sharing by your servant, Lord, we know that many things are going on, many things surrounding us. But we want to rely on you and we want to see your will in our lives. For that reason, Father, help us and strengthen us so that we can know your will as we build our personal and vital relationship. May you bless our next sessions, may you bless this session as we move forward to live and to spend time more with you and to see that the future belongs to those who surrender their lives. May you bless Mr. David Pham as he's going to share a lot of things to us and many blessings to come as we continue our session in these 9 months. Pray for all participants in this room. Pray that may the Lord and may the Holy Spirit continue to be with us. Forgive us for our sins. Thank you so much for being with us. For we pray in Jesus' name. Amen. Thank you.